Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de notre aventure sur Saint Kotar. Dans l'épisode précédent, avec Benedek ici présent, on avait réussi à aller sur l'île de Klek, là où le docteur Atour a emmené Nikolay. Et on est tombé dans un endroit, enfin dans une espèce d'endroit de rituel sacrificiel. Le truc, voilà, bien sympa quoi. Le truc, on se sent bien, on a envie de s'asseoir, pour un petit pique-nique. Mais bon. Et avant d'arrêter l'épisode, ici, en arrivant ici là sur ce petit moulin très bucolique, eh bien Benedek se sentait observé. Donc est-ce qu'il est en train finalement de péter un câble ou est-ce qu'il est vraiment suivi? Ça, il va falloir se méfier. Et j'ai envie de dire les gars, c'est parti, on reprend notre enquête slash sauvetage de Nikolay et de Victoria. Mais Victoria, j'ai l'impression qu'on va ne la voir qu'à la toute fin du jeu. Enfin, on va bien voir. Donc on est arrivé sur ce petit moulin, mais finalement que l'on doit inspecter. Hein. Que l'on doit inspecter. On a des buissons et la porte. Allons voir ce qui se passe dans les buissons. Un petit lapin. I can hear something. A very faint sound coming from down there. A small window is hidden behind this bush. Oh, mais non. That's Nikolay. He's either unconscious or dead. That massive pendulum is about to slice him in two. Oh bah attendez, on est dans saut là, qu'est-ce qui se passe là? Nikolay, essaie de le réveiller. Partir. Non. Nikolay! Wake up, Nikolay! J'aurais peut-être pas dû crier en fait. Je suis un petit peu con. Nothing. He's not moving. Parce que s'il est attaché et en train d'être torturé comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un est peut-être dans la maison. Je suis un peu teubé moi en fait. J'aurais pas dû crier, je pense. Je pense que c'est une erreur. Ben on va rentrer hein. Ça sent le gros piège, mais faut y aller. Oula, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le mécanisme de la hache là, enfin de la lame, ok, avec deux endroits ici. On a une peau, alors j'espère que c'est pas une peau d'humain, parce que sinon ça va pas me plaire. Et on a la porte. Ici on avance dans la salle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh! Ah, c'est dégueulasse. More blood. Wherever I go in this place, all I see is blood and death. C'est vrai que depuis le début, lui qui est en PLS depuis le début, voit que du sang partout. Hein. Le mec, voyons voir la peau. Human Ah, skin. j'ai été sûr. I still can't fathom the hate and cruelty shared among God's creations. Et j'ai peur de toucher à ça. This mechanism is making the pendulum swing. There's no other explanation. I should try to stop the wheels, but I'd need something long and strong enough to do that. D'accord, et ce point-là? This mechanism is making the pendulum swing. There's no other explanation. I should try to stop the wheels, but I'd need something long. Ok, on a compris. Il faut quelque chose de long. Et moi, j'ai quoi là-dedans? J'ai un couperet. Le couperet, ça va rien faire. I have no faith in the outcome. Ouais, moi non plus, je crois pas du tout au résultat. Bah la porte, hein, on va voir. C'est pour descendre. I can't open it. The doorknob is missing. Le quoi, le I can't bouton? open it. The doorknob Il is manque le missing. bouton de porte. D'accord. Le bouton de porte. Vas-y, fais un coup près dans la porte là. C'est une hache. Bam! That's a strange notion. Comme il m'a bâché. Il faut un truc long, mais un bout de bois. Un bout de bois. Et sinon ça là. Je peux pas le casser. More blood. Bon non, on a compris. C'est quoi ça? Ah, c'est le menu, j'avais jamais vu qu'il y avait un truc de menu ici. Sortons. Faut... Avec le couperet. Ah oui, avec le couperet, on va couper du bois. Non? On peut faire quoi à part... Non, on peut... Oh non. Non. Ah, on va devoir retirer le cadavre à tous les coups. They all look the same. A tripod structure with two triangles on top, made of twigs and tied up with a yellow plant root. It's the symbol from the house. C'est le même I'm symbole. not sure if they are meant to keep the worshippers safe or harm the sacrifice by deepening their pain. Bah, vu la tronche du truc, c'est plus de douleur, hein, je pense. I think I'm going to throw up. But this steak could be what I need for the mechanism of the Ouais, wheel. mais oui, carrément. Oh.
On va avoir un gros zoom dessus à tous les coups là. Non? Ah, on voit pas bouger le corps. C'est marrant parce qu'on voit plein de sang, plein de trucs dégueulasses, mais alors... Ah, mais il vomit. Il a fait un gros dégueulis. Allez, prends-moi le poteau. Hop là, dans la poche. Dans la poche, le poteau. Mais oui, attends. Un poteau ensanglanté en plus. Hein. Un truc bien dégueulasse. Allez, on va se mettre le poteau, bam, dans le mécanisme. Ça marche ou pas hein? Oh là là. Oh là là, il se... C'est quoi ces bruits? You're alive! Benedict? Come downstairs. Quickly. Ouais, quickly, ok. Mais ça sent un piège là. Attendez. Come here. Mais comment il s'est... I'm too weak to... Non, mais attendez, comment il s'est... Il était pas attaché. Ouh là là, ça sent le piège. Il y a une fosse. Et il y a la lame. Vas-y, j'avance. On va avoir une surprise là, je le sens là. Tu vas voir la fosse, ça fait quoi? I can't see a thing. It looks bottomless. Ouais, d'accord. T'es le mec, il examine la salle alors que son poteau il est en train de mourir là. I dare not imagine getting in the way of its swing. D'accord. Bon allez, Nikolay. Attends, depuis le temps qu'on s'est pas vu. Frérot. How did you find me? I thought you already left town. You can thank God for that. There's no time. We must get out of here. I don't know where Kotar is, but I fear he... No, not anymore. Please. Parle à qui là? I'm everywhere. I see and hear everything. Docteur Atour, votre corps est jaune à cause de la Rome, mais vous avez un visage. Que voulez-vous? Bah, What do you want? Where is Nermin? I Nermin, don't know that man. je connais pas moi. More importantly, where is the book? De quoi il me parle? What book? Il dit n'importe quoi, il dit Your n'importe body quoi. is yellow because of the robe, but you have a face. My face is a mask. Someone told me masque. moon ghouls Parle have fourche yellow langue ou quoi, bodies là? and shadows instead of faces. So what are you? I am the king. You, that worm at your feet, the child on the pier. You all are slaves to Kasag. C'est qui Kassag? Get down, crawl like a worm, start praying to that god of yours. Please. We only want Victoria. You wouldn't be here if that was the case, facing the final moments of your existence. Mec, j'ai un couteau dans la main. Tell me where Nerman is, and your agony will be brief. Give me the book, and your soul will be left to wander free. Je sais même pas de quoi il me parle en fait. Don't do it, and you will be tortured until the last drop of blood has left your body. You will be then sent to Achrizath to serve Kasag. Je sais que vous avez parlé à Victoria la nuit dernière. Vous n'avez pas entendu le commissaire, Victoria et Nermin ont disparu. J'ignore de quel livre vous parlez. Nikolay, tu le sais. Ah oui, Nermin, c'était le... Il y avait Victoria et Nermin, c'était un de ses points de contact avec qui elle a potentiellement tué le maire. I know you talked to Victoria last night. She was asked the same questions, and she refused to talk, just like the two of you. Mais parce qu'on sait pas, mec. Things would have been different for everyone if she did her part. What part? We came in this town to find... It hurts, I know. You should blame her. Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais il se sent pas très bien, Nikolay.
Vous n'avez pas entendu le commissaire, Victoria et Nermin ont Didn't you disparu. hear the chief of police? Victoria and Nermin have disappeared. Norin is insignificant. A blind follower of that god of yours. You know exactly where they are hiding. Mais non, je sais pas. Putain, mais il est dur de la comprendre, hein. J'ignore de quel livre vous parlez, Nikolay. I don't know what book you're Éclaire-moi. talking about. Nikolay, do you? The Sekfra. I already told him. I don't know anything about it. The long-lost occult book. The original was destroyed by the Inquisition. It was, until a new one was written, enriched with secrets beyond your earthly realm, and more powerful than your silly little Bible. Ah ouais, You ma petite know Bible, tu where dis. it is, and you know what will happen if you don't give it to me. Je vais te mettre un coup près, n'approche pas. Mec, Bénédicte, t'as un coup I'm près, hein. giving you the last chance to speak up. And don't try to escape. Give up the book, or tell me where it is. I should do something, but what? God help me. Mais lui, un coup de coup près. On peut lui parler, on peut faire quoi? On peut faire des trucs. Ah, oh, oh. Ah, et si, ah non, comment on pourrait réactiver le mécanisme et qu'il se prenne la... Oh, ce serait énorme. Coup près? Coup près ou sifflet de mort? Genre je siffle, il meurt. Et si je lui parle, ça fait quoi? Je ne sais pas où se trouve le livre, ok. Ne rien dire, essayer de trouver une solution à cette situation. Oh, ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Ben non, mais il va nous foutre une tatane, c'est sûr. Non, non, non. Regardez. On va lui foutre un coup de coup près dans le billard. I bim. have your book. You Bam! big, you will regret. Mitvare, Kortsi, Qu'est-ce qui se passe? Help me tie him up. Ah! Ah ouais, non, mais moi j'ai pas le temps là. Hein. Je discute pas avec lui. Hein. C'est un fou. Voilà, mais c'est... Comment il gueule? Ah, Nikolay, il réactive le truc. He knows what you did. Let's get out of here. There's another lever at the top of the stairs. Remember, there can be only one God. Alors attendez. Nothing in this pocket, and nothing in here. Wait, interesting. Oh, une clé. Key. Maybe we'll need it. Oh, mais j'ai bien fait Good de fouiller. idea Hein. to search him. Let's leave this place. Oui, oui, on va se barrer. On va se barrer, mais attends. T'as bien vu que c'était bien de fouiller. La lame. Sharp enough to split a hair in two. Ok, d'accord. Dare not. Ok, ok. Et la fosse, ça n'a rien ouvert du coup là dans le dialogue. I can't see a. Ok. Bon, et ben on se barre. Alors là, il y a un dilemme, les gars. Est-ce qu'on active le levier? Mais what the fuck? Ah! Mais pourquoi on arrive là? Are you sure about this? If I have to choose between two nightmares, I'll take the one in my head. You should get some rest too. Mais mec, c'est pas le temps de dormir là. Je vais m'allonger sur le divan d'en bas. Mais non, restez groupés, sinon ça va partir. Comment Atour est-il parvenu à l'emmener? À t'emmener? Que s'est-il passé au moulin? Attends, How did Khatur manage to take you on va away? discuter I un peu. don't know. He just appeared in front of my eyes. And then everything went dark. From then on, my mind kept phasing in and out, so... I don't remember much. Until I was awakened by these appalling screams. He was skinning a man. Alive. Impaled on a stake. Who was that skinned man? During one of the conscious phases, I remember seeing him in the boat. He had no skin on his face. C'est une goule lunaire. and no eyes. It was impossible to know his identity. He was a living corpse. Que s'est-il passé au moulin?
What happened in the watermill? I don't want to talk about it. You are drained of energy. Your face is ghastly pale and you barely talk. But you don't seem physically injured, so what happened? I'm not certain we killed him, Benedict. Can death die? You heard his screams at the end. That man is no longer part of this reality. I think he cursed me. He said so many words in an ancient language, and then with every word that came out, there was a weight inside. It was becoming heavier, unpleasant, until unbearable. He was trying to curse my soul, Benedict. He wanted me to let it go. You are here. You survived. Calm down now. No need to talk about it anymore. Merde, j'espère qu'on a bien fait de lui foutre un coup de couperet là. Non mais moi j'ai trop peur. Je sentais le coup foireux là, donc pas le time. Coup de couperet. Bon bah mais pourquoi il veut aller dormir en bas, dormir dans le même lit là, il y a assez de place. I'm going to lay on the couch downstairs. Not really. As soon as he falls asleep, I'm getting out of here. When I close my eyes, I can still see the pendulum getting closer with Ouais, il each est breath. traumatisé What l'autre. happened in the lodge? It was that detective. He deceived us. He pushed us into this trap. Thank God we split. We would have been both dead by now if we hadn't. Ah mais oui, c'est l'autre qui nous a dit allez-y les gars, comment il s'appelle, celui avec la tête fendue là. Cela ne devrait plus faire de doute, même pour toi. Victoria est bien impliquée dans les horreurs, dans les horreurs de cet endroit. There should be no more doubt, even for you. Victoria is involved in the horrors of this place. She's not. You heard Hatur. He said that she was asked the same questions about Nerman in a book, which means she was captured and tortured too. That man was lying, and he never said she was tortured, just that he asked her the same questions. Alors, pourquoi a-t-elle loué la maison pour 3 nuits? Nous devions repartir ensemble et juste le jour suivant. Ou alors sais-tu que Victoria et Hatur ont eu une conversation amicale dans les bois la nuit dernière? Did you know that Victoria and Hatur had a friendly conversation in the woods last night? Who told you that? Madame Vera, the neighbor. In the woods? I went in there and found fresh footprints near a mass of human remains. Can you explain that? It could have been someone else, or that neighbor is lying. Remember what Mostov said before letting us go? Hatur was looking for Victoria last night, before the incident at the castle. I don't believe anyone. She had nothing to do with those atrocities. Vas-y, et du coup, pourquoi a-t-elle loué la maison 3 nuits alors qu'ils devaient repartir ensemble? We were supposed to leave together immediately the next day. I don't know. She just said to me we were going to stay more. I thought she was just joking. You know her. No, I don't know her. Not anymore. It was Lucia, the owner of this cozy house, who told me it was rented for that long. Why would she stay this long? And without telling us, if not for obscure intentions? She's not guilty, Benedict. For God's sake, it's your sister we're talking about. To sum up, and please don't interrupt me. Oula, comment il le casse. Victoria et Nermine ont sauvagement assassiné le maire pour vénérer une déité démoniaque. Elle m'a traîné dans cette ville en disant que nous resterions qu'une seule nuit. Hatur la connaissait. Il s'est autoproclamé le roi d'un clan de cannibales. Victoria and Nerman C'est un résumé plutôt compromettant. Just by saying this, but the Nair was Nerman's father, so you can imagine what kind of monster he is. Alors, on va tous se les faire. She dragged me into this town claiming that we would be staying just one night, but she actually rented the house for 3 nights. Did she plan to sacrifice me to her new master? Maybe even the both of us. Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que t'as fait, Victoria? Hatur knew her. A man who called himself the king of a cannibal tribe. Maybe she has that book he was looking for. Maybe she just didn't want to tell him where Nerman is. All I know, a man that evil would have killed her in the woods if they didn't have a mutual agenda. Victoria a délaissé Dieu et est devenue ce que nos parents craignaient. Victoria left God and became what our parents feared she could be. She murdered that man in the Carcassa forest, and she murdered her unborn child. She did not. Our child is not dead. I already saw that in our family. Victoria became what our parents feared she could become. Our aunt. She never told me anything bad about your aunt. She murdered her unborn child too. Murdered? Merde. That's impossible. Victoria would never have kept such a secret from me. Nikolay, she kept her mouth shut because she's afraid of becoming just like our aunt. Enough. Leave.
You can say whatever you want. I know my wife is just a victim in this story. She's a good person. C'est vrai que Benedek pourrait, à mon sens, lui laisser quand même une lueur d'espoir. You should rest Quand now. même. But first, let me just ask you what... Why did you choose to stay? You don't care about your sister. Even less about me. To find the truth. It's my responsibility to know what happened and to understand why she did it. Victoria became what our father hated. I want to know why. Well, it couldn't be simpler. The truth is right in front of you. You're just too blind to see it. What was that you wanted to ask me? In the watermill. Alors, au moulin. Tu as dit à Atour que tu étais venu dans cette ville pour trouver quelque chose. Quoi donc exactement? Atour a dit que Kassag savait ce que tu avais fait. Qu'avait-il voulu dire par là? Ouais, alors premier You truc. said to Hatur you came into this town to find something. What exactly? Dis-moi, c'était quoi? D'accord, le gars ne répond pas. Hatur said Kassag knows what you did. What did he mean by that? Don't answer. I just wanted to see your face while asking. I'll find the truth eventually. I should pay a visit to Mostov. He has a lot to explain and surely knows more about what's going on. It's a risk going there after what happened to Hatur. And there's still the chance they could take me in. But I think I'm out of options. Non, mais ils vont pas le trouver à Tours dans l'île de Clec, là, personne n'y va. Attends, mais du coup, Nikolay, I should leave him to rest. Il I s'est might endormi. need him later. Ok, le mec s'est endormi direct. Il est chelou, Nikolay, quand même, aussi. Hein. I can see the accursed symbol in complete darkness from up here, without kneeling down. Ok, je me demande si... du coup, ça ouvre des options, là, de This recherche. bookshelf was full of books before. Ouais. It's a giant tree with dozens of corpses. Ça, on l'avait vu. Je recheck vite fait, hein, les gars. We left it on the table, with its front side. Ok, comme ça, au cas où, bah, on trouve des... Vous avez vu? Ah ouais, mais c'est ça, parce que vous avez vu, là, j'ai utilisé le coup près. Mais si je ne l'avais pas trouvé dans l'auberge de Davor, pardon, qu'est-ce que j'aurais fait? For some reason, someone... Ouais, il faut bien fouiller, hein. Donc c'est pour ça que je prends vite fait le temps, là, clac, 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 de refouiller. On sait jamais si ça débloque des choses. Ah, on a fait un petit feu cette fois. Ça doit être les corbeaux qui crament encore, là, non? Lucia put those matches to good use. There are a few feathers and several burnt beaks among the warm glow of the embers. Ah oui, attends. Le bénitier, je pense qu'il n'y a rien de spécial à faire avec. On check vite fait. The blasphemous basin is... Ouais, ok. Et le tableau? Est-ce que quelque chose a changé dans le This tableau? woman eerily back when I could rely on her. Non. Eh bien, on sort. Donc là, il faut qu'on aille voir Mason. Et Mason est au commissariat, du coup, qui est dans Saint Kotar. Et là, je vois que j'ai un petit point. Alors, interroger Mostov. Oui, c'est ça qu'on doit faire. Alors, les parents d'Antoun, ça, c'est des quêtes secondaires. Et pareil, Vera. Je sais pas du tout comment aider. Et le château. C'est vrai que le château, c'est un des premiers trucs dont on entend parler. Et on n'est toujours pas allé au château, quoi. C'est vraiment... Tiens, je vais aller voir Vera, moi. Voir si ça a pas... déverrouiller des options de dialogue avec elle. Parce qu'elle a l'air d'en savoir beaucoup. La petite dame. Allez. Toc, toc, toc. Alors, bah tiens, j'ai parlé de Yakov au père Henri. I've talked to Father Henry about Yakov. Is it true he was sent by the Vatican? Strange, but true. Why do you think it's strange? Town has dispute with Vatican. They never visit, we never talk to them. Then after so long they just send a priest? It's nothing uncommon, believe me. What about Henry? He told me he never liked Yakov. What happened between them? Yakov hated him. He told me Henry is insane, no methods in thinking. He wants everything and he wants it Mais tout le now. monde est chelou de toute façon dans cette ville. Can you tell me the details? I don't know details. Yakov kept a lot of his troubles from me. He is a secretive man, full of mysteries. Maybe that is one reason why I love him so much. Ah, mais c'est Yakov qu'elle aime. Mais du coup, Excuse me. Yakov, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, il disait dans le labyrinthe que potentiellement il y avait peut-être des gens vivants. Est-ce qu'on devrait pas y retourner avec
Avec Benedek et trouver des mecs perdus dans le labyrinthe. Ah, je sais pas, j'hésite. En fait, je vois pas où est-ce que Yakov... parce qu'on doit le trouver. Après, vous me direz peut-être que c'est... peut-être qu'il est mort, hein, qu'on va trouver un cadavre. Hein. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça se trouve, il est dans le labyrinthe, en fait? Ouais, je sais pas trop, du coup. Allons voir nos bons amis, là. Rapido, on prend juste 5 minutes, vite fait. Au pire, ouais, je vous couperai au montage les transitions, là, entre les maisons, parce que... ça prend du temps et ça sert pas à grand-chose. Là, je peux la piquer? Non. Jusqu'au bout, hein, je vais essayer de lui piquer. Hein. Jusqu'au bout. D'abord. Excuse me. Davor, plutôt. What are you? Bah rien. Excuse me. Hop, je coupe les dialogues parce qu'on les a déjà vus 15 fois ici. Hop. Et on va aller voir la petite Hilda qui est juste en face. Hop. Hello Hilda. Alors, peux-tu me dire quelque chose de supplémentaire? Hello. Pas. Non, je pense qu'elles, les deux là, je pense qu'on les a vraiment utilisés jusqu'au bout. Donc on va sortir. Et puis on va se diriger vers le commissariat. Hein. Ça, hop, allez, je vous couperai ça au montage. Alors vite fait, oui, parce que le château. Parce que ça m'énerve de ne pas pouvoir faire ces deux événements-là. Et alors le château, je sais pas du tout comment y aller, quoi. C'est vraiment... Regarde la map, là c'est l'hôtel, là c'est la ville, là c'est l'église et le commissariat. Donc forcément ça doit être là, le château, mais... Mais non, je suis con, c'est là. Mais comment on y va? En fait, je sais pas. Il faudrait y aller là, en fait. Si je vais ici. Ouais, non, j'arrive ici aussi. Donc, le château, ça doit être pour plus tard, je pense. Allez, hop, Benedek, au commissariat, on se dépêche. Ah, mais attendez! Et la libraire? On va aller voir la libraire, bah ouais, parce qu'elle doit connaître le livre. Je suis sûr qu'on a débloqué des dialogues avec elle. Depuis tout à l'heure, elle nous dit non, non. En gros, elle s'en fout de nous, on n'est pas intéressant. Est-ce que là... Tiens, les livres. Non? Asum Tavruli at the top, and the other two are Maleos Malefic. What a strange taste for. La carte, je l'ai déjà, oublie. La clochette, appelle-la. Dis-lui qu'on cherche un livre spécial. I'm not a pest. The owners. Putain, on peut pas l'appeler. Forcément, il y a un truc à faire. Il n'y avait pas que la carte à récupérer ici, quand même. Bon. Allez, commissariat, cette fois j'y vais. En plus, on pouvait pas rentrer la première fois. Hop, on va aller voir. Alors, le commissariat. Voyons voir. On a plusieurs choses à voir avant de parler à Maze. Kotar. His eyes are in every nook and cranny of this town. Kotar, c'est la star. Il y a plein de livres là, non? So many case files. Okay, it's sad when your life, your whole existence since the day you were born is reduced to a sheet of paper. Malheureusement, c'est souvent le cas. Beate qui ambulant in lege domini. Amen to that. D'accord, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, maze. Et avant d'aller fouiller les portes, on va peut-être parler au bonhomme. Officer. Officer Maz. On dit Maz. Do me a favor. Take a look at those two opened case files on the desk. Why? Just do it. Vous voyez, tout le monde est chelou dans cette ville, donc j'ai envie de dire... Alors là, on a les dossiers. Oh, il y a un petit chien. Adi Boyanich. Such a beautiful dog. Yonkadia. Disappeared on March 2nd, 1982. Yonkadia. Person last seen on a full moon night. Multiple witnesses saw him talking to a strange, tall man earlier that day. Clothes and personal belongings found in a trash bin near the railway station. Clothes were full of crow feathers and blood-stained. Analysis showed blood was of unknown
animal origin. D'accord. Et l'autre? Haven Elizabeth McGuire. Date of disappearance is unknown. Talked to a few officers on a few occasions, asking for directions. Was particularly interested in the mountain. Rented 2 rooms for 2 nights in the Lodge Goldin. Reasons unknown. According to the receptionist, she didn't eat nor sleep. Receptionist heard her talking to someone in the room the first night, but saw no one with her before or after. Ok. Rien d'autre. Et donc, Maz, qu'est-ce que tu veux avec ça? J'ai regardé les dossiers, à quoi ça a I servi. looked at the case files. What was the point? Remember those people? They were strangers just like you. They wander around the town, Il just veut me faire like you. peur. You don't get to walk safely in this valley. Saint Kotar is a dangerous place. I know that. They knew too, and the ones that went missing before and after them. Everyone knows, but nobody cares. I understand. Thank you for being so thoughtful, officer. Just doing my job. Now tell me, what made you appear in front of my desk tonight? Bien, j'ai besoin de voir l'inspecteur I'm looking Mostov. for Detective Mostov. He's downstairs with the mayor. Wait a minute. Who are you anyway? This man doesn't seem to know about me and the interrogation. I'd better lie. Well, On m'envoie bénir le corps du maire avant les I funérailles. was sent to bless the mayor's corpse before the Petit funeral. mensonge qui fait who plaisir. sent you? Fait plaisir. Father Henry. Why? Is he alright? He always comes. Well, no. He didn't feel well tonight, and it was an important matter that couldn't wait. So, here I am. I agree, but you are a stranger. You don't live in Saint Kotar. I'm a visiting priest of the Church of Ivan Kotar. I see. All right, father. You may go see the mayor downstairs. It's the passage behind me. Pourquoi les passages sont toujours chelous? Regardez, vous avez envie d'entrer dans cette porte? Pas du tout, hein, on est d'accord. Je vais aller sur celle-là, moi, plutôt. Alors, quand est-ce que les disparitions ont commencé? When did the disappearances start? Centuries ago. And no one did anything to stop it by now? Hey, we are doing the best we can, even though it helps nothing. If the efforts of the Inquisition were futile, then there's not much we can really do here. Just pray, I guess. Ouais. Qu'est-ce What qu'elle did a the fait, Inquisition l'Inquisition, mon do? gars? They built this building, the Grimalda Castle, and the Church of Mary in the forest. Helped to materialize God, you know. They banned the Saboran name and religion, and they hunted them. Thanks to their efforts, many followers of the vile tribe were captured and executed. But the evil is still here. It's floating in the air, it's crawling under the ground, and it's poisoning the minds. Ok. Pourquoi ne pas simplement abandonner cette vallée alors? Elle est irrémédiablement maudite. Mais grave. Why not just abandon this valley then? It's irreversibly cursed. Barrez-vous. Faith. We the Kotarians are stubborn people. We may have little possessions, but we never lack faith. And one day, a savior will come, and we will be free of the malice. It's faith that keeps us living and hoping. Bah, je comprends aussi. Quand c'est ton chez-toi, t'as pas envie de partir, c'est normal. Il y a une étrange boîte aux lettres au dehors. There's a strange-looking mailbox outside. Mailbox? Yes, on the facade of the building. Ah, that is not the mailbox. It's for the denunciations. You let people denounce misdeeds by slipping pieces of paper into a box? Yes, as per the decree, proof of faith. D'accord, mais c'est vraiment très très sympa. De plus en plus sympa cette ville. On a vraiment envie d'y aller. Hein. Est-ce que ce décret a un rapport avec les édits de la loi du passé? De quel genre de dénonciation parlons-nous What ici? kind of denouncements are we talking about here? Denouncements that prove your faith to God. More specifically? You suspect someone to be a Saboran? You denounce him. Your neighbor shows a lack of faith. You denounce him. An old friend knew about a Saboran family but said nothing? You denounce both him and them. You must act if you love God. Otherwise, you risk being taken away. D'accord. Est-ce que pardon. Est-ce que ce décret a un rapport avec les édits de la loi Has du this passé? something to do with the edicts of faith from the past?
I think so. The decree was enacted years ago by our beloved mayor, God bless his soul. And I know he was a great admirer of Inquisition's methods. I'm starting to pity the mayor. Ouais, bah pas trop, hein, parce qu'ils sont tous chelous. Qu'arrive-t-il aux personnes qui ont été dénoncées? What happens to the denounced ones? They are taken into the asylum for further inspection and, hopefully, successful exorcism. So take this matter seriously while in town. If you meet someone unfaithful, denounce them. Oui, d'accord, pas de souci. Qui décide si votre foi est grave? Qui c'est qui décide que ma foi n'est pas Who suffisamment decides if your forte? faith is strong enough? I mean, C'est quand même obviously assez it's easy to say who was a subordinate, right? délicat à prouver, ça. But how do you know if a believer is having a lack of faith? I know what you're thinking, but the men who decide make no mistakes. They have integrity. The warden and his staff are good people, exemplary believers. They have the town's full confidence. This man knows nothing about the conspiracy, or doesn't want to know about it. Fais Do you l'autruche. see the paper forms and quill by the lamp? Combine them to file a denunciation, then take the form and put it into the box outside. It's that easy to show your love for God, while at the same time making this town a safer place. Whatever becomes of them at the asylum, I could denounce those I believe should be punished. After all, it is my duty as a man of God, Mais and it's on anonymous. sert vraiment pas trop grand-chose pour l'instant. Excuse me. Heureux les amis, je vous ai fait un petit coupage au montage parce qu'évidemment le livreur est arrivé et a fait sonner la sonnette super fort. Donc évidemment pour éviter de faire saigner des tympans, voilà, j'ai fait un petit coupe-coupe au montage et c'est parti, on reprend. Du coup je ne sais plus, ça m'a perturbé, je ne sais plus, ce qu'on devait faire. Ah oui si, il fallait pas voir le truc avec la plume ou je ne sais quoi là sur les dénonciations. Remember, do not waste forms. Use them wisely and with utmost respect. They have the power to change someone's life forever. And don't forget to put them into the box outside. Otherwise, they are nothing but a worthless piece of paper. Donc je peux dénoncer Victoria et Davor. Mais attendez, Davor, pourquoi je dénoncerais Davor? Attendez, j'ai raté un truc avec Davor là? J'ai pas compris là. Il a fait un truc avec le I have to think. couperet? Maybe I'll come back later. Ouais, je vais rien faire, je vais rien faire du tout. Quoi Davor? Bon allez, on va aller à gauche là parce que j'ai pas envie de descendre. Chief Noren, He won't answer you. your cousin Davor Gorski has sent me. Si monsieur, on me Told répond you à moi. so. I have a gift for you. You want me to arrest you this time? It's a cleaver. Davor said that you... You may go in now. That was the sign. Non mais c'est sûr, il a dû buter un mec avec le couperet. C'est obligé. Put that thing on my chair. The chair in front of the fireplace. What thing? The damn cleaver! Putain, son bureau est dégueulasse. Hein. Bon voilà ton couperet mec. If you need to talk to me, I'm here. You may go now. C'est vrai que là j'ai la clé d'atour là. Falloir qu'on aille à l'hôtel. Ah ouais, faudrait qu'on retourne à l'hôtel. Ça se trouve ça débloque une porte ou un coffre. Bon, attendez, on va explorer son petit bureau là, lui là. Là une petite fleur ici. C'est I know mignon. nothing about flowers, but this one has a unique shade of blue. It's pretty, if not a bit strange to see Bah, in a pourquoi c'est man's bizarre? office. Moi j'aime bien les fleurs. J'ai des fleurs dans ma maison. Non mais... I see books of all kinds, but the religious type dominates the shelves. Zerkva, Redemptio, Ispoviedi, Rimska Katecheza, to name just a few I see on first glance. Ouais, d'accord. Un livre. Est-ce que c'est le fameux livre? Je pense pas. The Bible. Ah, bah c'est la Bible. Comme moi. Moi aussi j'ai une Bible, mec. Une Bible. It's an old shabby chair. The cleaver is placed on it as a trophy of some kind. Ok, super. Bon, on va parler à Pépère là. Merde, j'ai cliqué sur la It's chaise. an old shabby... I
should be careful what I say. Vous n'allez pas m'arrêter. Ouais, bah non. On va pas poser cette question-là parce que je sens qu'on va se mettre dans le beau drap. Le couperet que je vous ai donné, que je vous ai amené, êtes-vous un fidèle catholique à propos de l'homme au masque jaune? Mostov est-il un bon inspecteur? Ok, vas-y, on va commencer par la 5, je pense. Ouais, vas-y, la 5. How good of a detective is Mostov? The best. Really? He doesn't seem to be focused all the time. Not sure if he's all that reliable either. He's obedient and disciplined. That's all I need from my men. Ouais, mais est-ce qu'il réfléchit un peu, hein? Est-ce qu'il a un peu de jugeote? About the man in the yellow mask. The one your sister pushed to his death? About him, yes. Have you found his identity yet? No. And even if we did, I would never tell you. Stop asking. Bon, êtes-vous un fidèle catholique? Est-ce qu'on le provoque sur sa foi? Are you a Vas-y. devoted Catholic? You saw the Bible on my desk, or maybe the books on the shelves, and so now you think I am. Are you? God is my shepherd, and I am the shepherd of this town. Then you should know. You should understand that I couldn't have been involved in my sister's deeds. I'm a monk. I'm never wrong. You being a man of cloth doesn't change anything. I don't know you. Only God does. Your awaiting fate will prove to me what you really are. Oh, mais t'inquiète pas de mon destin, je vais te prouver. Alors, on fait quoi? Vous n'allez pas on va parler du couperet en premier. Allez, le The couperet que je cleaver vous ai I amené. brought you. Stop! I just want to know the story behind it. I won't tell you, and neither will Davor. It seems a bit strange that a thing like that gave me access to your office. I have your fingerprints on it now. So, I did nothing. Merde. I just brought it to you. Oh, but you did more than that. You got involved in something your feeble mind Oh, cannot no. possibly comprehend. And what would that be? Keep asking, and you'll realize soon. Better just stop. Oh, ça se trouve, on est impliqué dans un meurtre. Il a nos empreintes maintenant sur You le won't truc. take me in? Why would we? You're more valuable to us on the outside. Mostov lied. Letting us go was all planned. Oh là là, You seem Mostov. shocked. Tu pues, Trust me, Mostov. you wouldn't be wandering around the town if I didn't allow it. You think that we are going to lead you to Victorian and Nermin? Yes, or they're going to come after you. But you are wrong. I'm never wrong, and I never fail. Excuse me. God bless you, Benedict. Ouais, God bless me, c'est ça. Bon, allez, on va aller voir. Faut qu'on aille voir Mostov. Pas le choix. Est-ce qu'on peut aller en face par hasard? Allons voir. It leads to the interrogation rooms. I have no intention of going down there. Ok, bon, on a déjà fait un tour là-dedans, donc on va éviter, hein, on va descendre. Et aller voir notre petit Mostov, là, il lui posait quelques questions parce que... Finally, Father. We were waiting on your arrival. God forgive me, but I've started with the prayers in your absence. I hope I didn't cause any harm to this man's poor soul. You think God will forgive you for what you did to us? Benedict? I thought I heard Henry Et non, mon upstairs. pote. It's what you Et thought non. you heard because we are already dead in your mind. That is absolutely not true. Then why do you look so confused and uncomfortable to see me? It's not. I'm horrified by what was done to our mayor. Take a look at him if you wish, or we can continue talking. I must warn you though, what's hiding underneath that sheet could haunt you forever. And I must warn you too. Henry knows I'm here, so do not try anything foolish. Ouais, donc reste tranquille quand même, hein. Bon, alors, on va aller voir les petites bouteilles, là. C'est quoi ça? Type A, type 0. These bottles are all full of blood. I'm no expert, but I never knew blood to be taken out of corpses. Why would they do that? Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Je ne sais pas. No. It's probably the room where they keep the corpses. Ouais, donc pas par là, pardon. Il reste plus que Mostov. Allez, mon pote. Bon. Répondez-moi. Vénérez-vous le mal de l'inconnu comme l'homme que vous suivez? Answer me. Do you worship the evil and the unknown just like Bénédicte the qui met man la you pression. follow? Bénédicte met la Man I pression. follow? Hatur is a Saborin. What? Et oui, mon pote. Nikolay believed you. I didn't. But still, we both fell into Hatur's trap and were almost murdered. God, no. Are you sure? How can you be so sure? You must be lying.
Do you think I am capable of lies? A man of God never lies. You are right. I'm sorry, Father. I'm sorry. I swear to God, I didn't know who he really is. I was just following orders. But I'll do whatever it takes to be forgiven. Whatever it takes, whatever God demands. Then start showing some good faith by answering my questions. Voilà, tu vas répondre à mes questions. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? What happened last night? What do you mean? You were with Hatur and he was looking for Victoria. Why? I don't know. I can't remember. Where's Hatur Comme par now? hasard. Ne me mentez pas, vous connaissez la raison. À Tours n'est plus Don't avec lie nous. to me. You know the reason. I wasn't told anything. You're afraid of him. Il a peur, hein. Vas-y, dis-lui, hein. Pas le choix. Hein. Vas-y, vas-y. Hatur is no longer with us. You killed him? God has his ways of dealing with evil. Ah, c'est bien All dit. right, all right. I was just told we should find Victoria before she carries out whatever plans she had with Nermin. Le plan qu'elle avait, comment savez-vous qu'elle avait un plan? Plan she had? How do you know she had a plan? We know she met with Nermin and the cult the first time she came here. What are you talking about? This is our first time in this place. You didn't know? That explains a lot. She visited town a few months ago. No doubt about it, multiple witnesses saw her. Qui sont les témoins? Who are the witnesses? I know only of Lucia, the owner of the house where we found you earlier. This means... Did Victoria stay in the same house back then? She did introduce herself as Bon, alors ça, on Petra. savait. Mais donc, c'est pas la première fois qu'elle vient. Pourquoi pensez-vous qu'elle ait rencontré Nermin et la secte lors de sa première visite? Why do you think she met with Nermin and the cult back then? You don't have to be smart to connect the pieces. She arrived just after Nermin's escape from the asylum. The case you've been working on. How do you know? I had a chat with the old man at the lake. Arsène. Exactement, Good man. Arsène. I regret taking his help, for it made me lose half Ah of my brain. merde! Right. C'est à cause So is d'Arsène it qu'il a perdu sa possible tête? Victoria helped Nermin escape? Or did she arrive here when she found out about it? It's all connected. It must be. We're still trying to find out how. I said it before, and I'll repeat it now. It's crazy to think that your sister did all this. But if evidence leads us there, I'm sorry. L'asile est sous le contrôle des Saborènes, n'est-ce pas? The asylum is under the control of the Saborans, isn't it? I don't know. So why would they imprison Nermin? It doesn't make any sense. He's one of them. That's just a rumor Henry is trying to spread to the townspeople. No one, except for the warden and the staff, knows what's going on in the asylum. No one. Not even our chief. The more I learn about the truth, the less I can understand what happened. Alors, avez-vous découvert l'identité de l'homme au masque jaune? Did you identify the man with the yellow mask? The castle incident? Yes, the identity of the man that was pushed by Victoria. We found all his, or should I say, most of his body parts. Wasn't easy. He splashed and ricocheted all over the chasm. Ouais, bon, évite les Needless détails, to mais quand même, say, c'est due to dégueulasse. severe disfiguration, Oh. we still haven't found out who he was. Getting his identity will be tough, if not impossible. Alors, vous n'avez pas trouvé ses mains. Il portait un masque jaune. Vous avez trouvé sa tête. Vous n'avez pas ses dents. Bah oui, avec les dents, on peut. Alors, He was wearing a yellow mask. You found his head. Don't you have his teeth? Only what's left of them, and they can't help in any way. I know what you're asking. I'm aware of identification through dental records. But we have no dentists in town. Even bah, the super. teeth are rotting here. vous n'avez pas trouvé ses mains. You didn't find his hands? We did. Didn't you run the database against his fingerprints then? Do you know where you are? It's like we're stuck in medieval times. Moyen-Âge, carrément. Don't have a database of any sort. Ils ont rien, ils ont pas de For God's base de sake. données, putain. Comment puis-je accéder au château? How can I Ah, get to the bah castle? on va y aller. It's very easy. Going out of the station, you turn right and then just follow the river uphill. But forget about it. Grimalda is off limits every day of the year except on October 28th, which was yesterday. Ça va pas Maybe m'empêcher, there hein. could be some clues to who that man was. Something, anything. That's our job,
not yours. And I would never let you go there, Father. It's sealed and locked for a reason. A sealed door won't stop me if the truth moves me in that direction. Vous avez perdu une partie de votre cerveau en aidant Arsène. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? You lost part of your brain by helping Arsene. Could you tell me what happened? I uncovered something which I wasn't supposed to. Someone learned about my discovery and Ah, mais tried to kill obligé, me. on va aller voir Arsène. I still Obligé. can't remember what I found and who attacked me. Heck, sometimes I can't even remember what I did yesterday. But God help me, I'll find the truth. Yes, I will. Oui, mon petit, t'inquiète pas. Bon, bah Excuse me. écoutez, on va Father, sortir. Ah, Could you qu'est-ce do qu'il me a? a favor? It depends on the request. Please go upstairs and ask Officer Maz to give you the case file I handed to him earlier. I want to make things right. You want to make things right? What do you mean? Qu'est-ce qu'il dit Just là? trust me. Go Oh, get it. il est louche. I don't want to leave the mayor now. I have to pray for his poor soul. Oh, il est louche, I'll do it. le Mastov Thank là. you, Father. Mostov là, je sais même plus comment il s'appelle le mec. Mostov. Bon, on va quand même regarder le... Oh, le cadavre. Oh là là. Oh, c'est dégueulasse. Bon, on a le torse. On a la The tête et skull le was masque en opened bas. to take a piece of the brain out. The eyes were gouged out and the skin ripped off of his face. Dreadful. Belittling. The worshipper took his face to create a new yellow mask, while the eyes and Oh, ils ont part été of the brain mangés. were eaten as a Oh. part of the ritual. Faut être ma boule, hein. Faut vraiment être ma boule. On le Slit torse. open and disemboweled. This is what bewilders us. The heart was taken out and eaten as usual, but they never disemboweled the trunk. Strange. Il y a une évolution du process. It must be the yellow mask the mayor was wearing when they found him in the forest. Yellow masks are nothing but disembodied Ah, skin c'est de la faces peau humaine en of plus. past Oh. violence victims. C'est vraiment Colored with dégueulasse. sulfur and then smeared with some strange kind of wax to prevent decay. Est-ce que je mets ça en miniature là sur la vidéo? Ça va être horrible. Excuse me. Bon, allez, on se barre. On se barre, on remonte là, on doit aller parler à Maz. C'est notre poteau Maz. Il parle beaucoup, il pose beaucoup de questions, mais c'est notre poteau. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Donc, ouais, le château, ouais, d'accord. Vera, machin, et demander à l'inspecteur Maz. Bim. L'inspecteur Mostov m'a envoyé Detective chercher un Mostov sent me dossier. to get a Vas-y, case file for him. Raboul. He said nothing to me. Ah, il pose trop de questions, lui. Oui. Tu donnes et tu te No tais. problem, Father. Il est relou, lui. Une petite note. Mais du coup, qu'est-ce que... Y a quoi dessus? Comment on fait? Voilà. Mindik Valami. It's the newspaper where Victoria works. This is her handwriting. The page was removed from her scratch pad. D'accord. Donc, il y a un message. Et occidit et bibi sanguinem et viscera devorarit. In inferno nulla est redemptio non miserere eum Deus. It's Latin, and it translates something like, he killed, drank blood, and devoured entrails. There is no redemption in hell. God, have no mercy on him. Attends, mais elle parle de qui, là? C'est bizarre. Bon, bah, on va se barrer parce que... Elle parle de quelqu'un, mais... Enfin, moi, je comprends qu'elle parle de quelqu'un. Mais je sais pas de qui, quoi. I have to go downstairs to talk to Mostov Ah, first. mais oui, je suis bête. Oui, parce qu'il nous laisse un mot, là, comme ça, dans le vent. Donc, il peut peut-être nous renseigner un peu, quand même, là, s'il veut aider. He's gone. Ah, d'accord. Le mec s'est barré, mais il est pas sorti par l'escalier. Il est No. peut-être... It's probably the room where they Rien, je keep the pensais qu'il était corpses. sorti par la porte. Il y a... Attends, il y a un message, là. I had to go, Father. I apologize. What Maz gave you is the last page of Victoria's notebook. We found it in the belfry at the crime scene. Other notes are irrelevant, dated months ago. No one will notice a page missing. This is the only evidence I can give you. Hope it helps for you to find her, and for me to be forgiven of my sins. P.S. If you need me later, come visit me. Once you get out of the station, turn right, and then just follow the narrow street until you reach the last house on the hill. P.P.S. Burn Ok, donc this faut note. tourner This is his way à of making droite. things right. Et j'ai pas suivi. I'll take the note as evidence, and it could help me to find his house later. Oui, t'as raison. On va le garder, on va pas le brûler parce que je sens que ça sent l'arnaque, son truc là. Donc maintenant, on peut s'en aller. Allez, hop.
Benedek, barre-toi du commissariat là. Attendez, à droite là. C'est à droite côté joueur ici du coup? Ou c'est à droite côté personnage? Parce que c'est pas la même chose hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon, on va pouvoir aller enquêter au château. Et puis, ouais, aider Vera et Antoun, bah ça, je sais pas comment on va faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On va où? On va où? On va où? Parce qu'il faudrait que j'aille au château là, qui est ici. Ah mais attendez, non ça c'est le château. Ouais bah on va aller à droite, hein, tant pis, hein. On va voir. Oh! Regardez ça! Mais non! Oh, j'ai pas envie d'y aller. C'est quoi ce truc là? Oh non. Bah si, hein, vas-y, on y va direct, hein. Benedek il va mourir sur place. Hello, young lady. What are you doing here all alone? Am I going crazy? Ah, mais c'est quoi ce rire? Oh, on dirait le rire de Victoria au tout début. She looks exactly like my sister Mais when we were oui, young. mais oui. What's your name? Putain, je suis trop fort. Ah, mais il est horrible ce rire. Oh non, évidemment. Oh lolo. Et mais moi je vais pas là-dedans. Hey, wait! Where are you going? I should try to find that girl. Bah Take oui, a better comme par look at her hasard. from up close. Oh là là, mais là ça sent le traquenard, mais à 15 km. Hein. À 15 km. Bon les amis, on va s'arrêter là et on va garder le suspense pour le prochain épisode. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Que va-t-on découvrir en suivant là cette... D'ailleurs elle ressemble un peu à la fille que Nikolay a vue hein, à l'hôtel. Hein. Donc un coup c'est la mère, un coup c'est la petite sœur. C'est très très louche. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, allez les amis, on va s'arrêter là comme je l'ai dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu là pour soutenir Benedek parce que je sens là qu'il va faire dans son slip dans le prochain épisode. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et vive la vidéo.